हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज आने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने एजी पंजाब को वज़ीर आला से हिदायत के लिए 1 दिन की मोहलत दी हुई है। अदालत के रिमार्क्स थे केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराना है। कानूनी माहिरीन कहते हैं अदालत वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब का हुक्म दे सकती है। ऐसा हुआ तो हमजा शहबाज का वज़ीर आला रहना मुश्किल हो जाएगा। रूस से तेल की खरीदारी। शहबाज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पर शहबाज हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुशावरत के लिए 4 बड़ी रिफाइनरीज के सरबराहान को खत लिख दिया। खत में सवाल किया गया, रूस से खाम तेल की रिफाइनिंग का मेयार क्या होगा? पेट्रोलियम मसनूआत के हसूल की शरह क्या होगी? ऑयल रिफाइनरीज किस ग्रेड का खाम तेल कितनी मिकदार में ले सकती है? मशरिक़ वस्ता के तकाबुल में रूसी खाम तेल की दरामदगी की लागत क्या होगी? अदायगी का तरीका ख्यार क्या होगा? खलीजी ममालिक ने रिफाइनरियों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या मुआहदे कर रखे हैं? पेट्रोलियम डिवीजन ने खत पाक अरब, नेशनल रिफाइनरी, PRL और बाइको को लिखे हैं। रूस से अब जो तेल खरीदने जा रहे हैं मुस्बत नताइज नहीं आएंगे। पानी अब सर से गुजर चुका है। यही कहूँगा, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं रूस के साथ हमने तेल खरीदने के मुआहदे को तकरीबन फाइनल कर लिया था। तेल खरीदने ही लगे थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। तेल और गैस तो छोड़े, ये हुकूमत कोयला भी दरामद नहीं कर रही। तेल के पैसे ये नहीं दे रहे, कोयला भी शॉर्ट है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर कोई भी मुल्क एतमाद करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल की कीमत 320 रुपये फी लीटर और डॉलर 245 रुपये तक जाएगा। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ माड़ीपुर के मकीनों का सबर जवाब दे गया। शदीद एहतजाज, मर्द खवातीन बच्चे बूढ़े सब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हट पड़े। इलाका मैदान जंग बना रहा। वक्फे वक्फे से झड़पें, सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस को भी निर्गे में ले लिया। पुलिस की शैलिंग और हवाई फायरिंग के जवाब में मुजाहिरीन का पथराव, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार, बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को सड़क से पीछे धकेल दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर। एहतजाज खत्म होने के बाद माड़ीपुर रोड ट्रैफिक के लिए खुला। मुजाहिरीन ने फेर बंद करा दिया। पुलिस के कलेक्ट्रेट के अफसरों को मोबाइल में बिठा कर ले गई। पुलिस ने मुजाहिरीन और कलेक्ट्रेट के दरमियान मुज़ाकरात कराए। बिजली का बहरान, घंटों की लोड शेडिंग से ताजिर बरादरी भी परेशान। कराची सदर में ताजिर सिविल नाफरमानी पर उतर आए। सड़क के बीचों बीच आग लगाकर बिजली के बिल जला डाले। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत की तरह एनर्जी के मंसूबों को भी तबाह किया। कोशिश कर रही हैं बिजली के मंसूबे चल पड़े। शहबाज हुकूमत बरामदी सेक्टर के लिए बिजली और गैस के टैरिफ का तयन न कर सकी। एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए। एप्टेमा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा हुकूमत 30 जून से पहले बरामदी सेक्टर के लिए बिजली और गैस के टैरिफ का तयन करे ताकि टेक्सटाइल मसनूआत की पैदावारी लागत का सही तखमीना लगाया जा सके। खत में शिकायत की गई कि मुसावकती एनर्जी टैरिफ के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात से कई दौर हुए जो बेनतीजा रहे। बरामदी सेक्टर के लिए ऐसा टैरिफ रखा जाए ताकि पाकिस्तान खत्ते के दूसरे ममालिक से बरामदी सेक्टर में मुकाबला कर सके। 2 माह में ऐसी क्या कयामत आ गई कि सब कुछ नीचे चला गया। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। आवाम सड़कों पर निकले हुए हैं और ये उन पर लाठियां बरसा रही हैं। 3.5 साल के हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग क्यों नहीं थी? कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग है। लोगों का बोझ कम करने की बजाय उन पर शेलिंग की जा रही है। इमरान खान कहते हैं इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, आवाम को क्या दिया? न्यूट्रल्स को बता दिया था। आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मगर मुल्क इस अदम इस्तेहकाम की कीमत अदा करेगा। कोई मुफ्त में मदद नहीं करता। ये अब कौमी सलामती दाव पर लगाएंगे। हफ्ते की शाम को परेड ग्राउंड पर पुरअमन एहतजाज की दावत देता हूँ। कौम के पास साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क के
الیکٹڈ سٹنگ پرائم منسٹر کے گھر کے ملازم کو خرید کے اس کو پیسہ دیا گیا اور اس سے ڈیوائس پلانٹ کرنے کی بات چیت شروع ہوئی. پھر تو آپ اسے زہر بھی ملوا سکتے ہیں کھانے میں, آپ اسے بارودی ڈیوائس بھی لگوا سکتے ہیں. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جاسوسی کے لیے ڈیوائس لگائی گئی, بارود بھی لگایا جا سکتا تھا, اس شخص سے زہر بھی کھانے میں ڈلوایا جا سکتا تھا. اس سے اندازہ کریں کہ عمران خان کی جان کو کتنا خطرہ ہے. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کہتے ہیں جاسوسی ڈیوائس میں سے بھی کچھ چیزیں ملی ہیں. ملازم کے پاس جو فون تھا اس میں سے بھی بہت سی چیزیں ملی ہیں. ملازم کے ساتھ جو رابطے میں تھا اس کے وائس نوٹس بھی ملے ہیں. جاسوس ڈیوائس ایسی تھی کہ 60 گھنٹے تک ریکارڈنگ کر سکتی تھی. سپریم کورٹ کو اس معاملے پر سو موٹو لینا چاہیے. ایم کیو ایم کو اتحادی حکومت میں ابھی تک کچھ نہ ملا. ایم کیو ایم اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت متحر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے 1 on 1 ملاقات. اتحادیوں سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال. آصف زرداری اتحادیوں کو منانے کے لیے آج اسلام آباد پہنچیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم, انتخابی فہرستوں میں غلطیوں سمیت دیگر تحفظات پر بات چیت. آپسی اختلافات کو لے کے بڑی کہہ رہی ہے کہ یہ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں. بالکل غلط سوچ, غلط خواہشات وہ تو ہمیشہ رہی ہیں شریفوں کی. تو سر آپس میں ایک ہی ہے, کاف لیگ ایک ہی ہے 100%. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کاف لیگ میں اختلافات کی خبریں مسترد کر دیں. کہا 100% کاف لیگ متحد ہے اور رہے گی. عدالت کا پورا فیصلہ آنے دیں, پورا الیکشن لڑیں گے. چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہتا ہوں پرویز الہی ہی ہمارے امیدوار ہیں. حمزہ شہباز کی حمایت کے نون لیگی دعوے کی تردید. بولے افواہیں پھیلا کر کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے ارکان چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے. لندن میں موجود عدالتی مفرور اسحاق ڈار کو نیا پاکستانی پاسپورٹ مل گیا. اسحاق ڈار جولائی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان آئیں گے. نون لیگ کے دور میں وزیر اعظم شاہر حقان عباسی نے اسحاق ڈار کو اپنے طیارے میں فرار کرایا تھا. نون لیگ کی حکومت آتے ہی خود کو بیمار کہنے والے اسحاق ڈار کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اسحاق ڈار 2017 سے بیماری کی آڑ میں لندن میں موجود ہیں. شہباز حکومت کی بڑی ناکامی. اپریل کے مقابلے میں مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں دگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. درآمدات میں کمی کے باوجود مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ کر 1 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. اپریل 2022 میں یہ خسارہ صرف 61 کروڑ 8 لاکھ ڈالر تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اپریل کے مقابلے میں مجموعی طور پر درآمدات میں کمی ہوئی. جولائی تا مئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 15 ارب 19 کروڑ ڈالر پر پہنچ چکا. کراچی قصبہ کالونی میں 2 روز میں 3 افراد کے قتل کا واقعہ. تحقیقاتی کمیٹی کی تفتیش میں اہم انکشاف سامنے آ گئے. پولیس کا کہنا ہے 2 روز قبل ڈاکو قرار دے کر مارا گیا شخص جرائم پیشہ نہیں تھا. جن 2 افراد کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا وہ بھی جرائم پیشہ نہیں تھے. ابتدائی تفتیش کے مطابق تشدد کے شکار افراد کا جن سے جھگڑا ہوا انہوں نے ڈاکو بتا کر عوام کو تشدد پر اکسایا. واردات کا مقدمہ مشتعل ہجوم کے خلاف درج. گزشتہ روز جنازے کے بعد احتجاج اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر فائرنگ میں مزید 2 افراد مارے گئے. دونوں وارداتوں میں ملوث چند افراد کی نشاندہی بھی ہوئی ہے. جامع رپورٹ آج پولیس چیف کو دی جائے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں ملک میں مذہبی سیاحت کے فروغ کی ضرورت ہے. کرتارپور راہداری ملک میں مذہبی ہم آہنگی کی عملی مثال ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی سکھ فوجی وفد کی ملاقات. آئی ایس پی آئی نے بتایا وفد نے لاہور کا دورہ کر کے واہگہ بارڈر کی تقریب بھی دیکھی. لاہور قلعہ، علامہ اقبال کے مزار اور بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا. برطانوی سکھ فوجیوں کے وفد نے مذہبی مقامات کا دورہ کیا. عوام کو سچ دکھانا اے آوائی کے لیے جرم بن گیا. ملک کے مختلف شہروں میں اے آوائی کی نشریات میں خلل ڈالنے کا سلسلہ جاری. لاہور میں وطین نے اے آوائی کے تمام چینلز کی نشریات بند کر دی.
मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 541 मरीजों में वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ 15,462 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासिर एक मरीज का इंतकाल हुआ। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। शहरों और देहात में टीमें बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी, जोनल रोयत हिलाल कमेटी कराची के अरकान, वज़ारत मज़हबी अमूर, महकमा स्पार्को, महकमा मौसमियात और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शिरकत करें। जितने भी कस्टमर एयर टिकट्स बाई करेंगे थ्रू फेयर मेकर, सब कस्टमर जो हैं वो 80% गोल्ड लेंगे अगेंस्ट देयर टिकट बाइंग। और ARYB ग्लोबल और फेयर मेकर्स ट्रैवल चैनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। फेयर मेकर ट्रैवल चैनल के जरिए सफ़र करने पर सार्फिन सहूलत वॉलेट के मेंबर्स बनकर 80% सेव गोल्ड के हकदार हो जाएंगे। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।